اشفاق تولا کمیٹی کے انڈر جو سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، فارن ایکسچینج ریزروز 5.8 بلین ڈالرز پہ آ گئے ہیں، جو کہ بری بات ہے، اور اسی طریقے سے 400 بلین روپے ہیں جو پی پی ایل کو چاہیے۔ ہم او جی ڈی سی اور پی پی ایل کے حوالے سے بات کریں تو ہمارا ایک اینالسٹ جو ایک اوپینین بن رہا ہے، یا ایکسپرٹس کا اوپینین جو ایک کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے او جی ڈی سی اور پی پی ایل کے اندر، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکیورٹیز کا یوٹیوب چینل scstrade.com ویورز، 2023 کا بہتر آغاز ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی اوپر تلے میٹنگز ہوئیں اور کچھ اکنامک روڈ میپ پہ کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس میں ایک تو گزشتہ سے پیوستہ اشفاق تولا کمیٹی کے انڈر جو سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، تو اس کا ہم ایک وہ دیکھ رہے ہیں، مارکیٹ کے اندر ایک ریئیکشن یا ریفلیکشن ہم دیکھ رہے ہیں، جو کہ ایک اچھی چیز ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت فائنینشیل مشکلات ہیں ملک کو، فارن ایکسچینج ریزروز 5.8 بلین ڈالرز پہ آ گئے ہیں، جو کہ بری بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایک اور ری پیمنٹ جو ہے وہ سر پہ کھڑی ہوئی ہے اراؤنڈ 1.3 بلین ڈالرز کی۔ لیکن اس کے باوجود فائنینشیل روڈ میپ اگر آتا ہے، اور جیسے کہ آئی ایم ایف پروگرام پہ ہم واپس آ رہے ہیں، پیٹرولیم لیوی بڑھنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ چیز مارکیٹ اس کو مثبت لے گی۔ لسٹڈ کمپنیز کے اندر اس کا بہت بڑا حصہ ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر سرکولر ڈیٹ کا ایشو ریزالو ہوتا ہے، تو اس میں سب سے زیادہ جو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو چیز تقریباً 800 بلین جو روپے ہیں وہ دینے ہیں واجب الادا، وہ ایس این جی پی کی بکس سے جانے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پی ایس او بھی پھنسا ہوا ہے، اور اسی حوالے سے ای این پی کمپنیز جو ہیں 500 بلین روپے کی ہم دیکھتے ہیں بیلنس شیٹ میں، وہ واجب الادا پیسے ہیں او جی ڈی سی کے، جو کہ او جی ڈی سی کو چاہیے، اور اسی طریقے سے 400 بلین روپے ہیں جو پی پی ایل کو چاہیے۔ تو اگر اس حوالے سے کوئی ریزولوشن ہوتی ہے تو ہم شیئر پرائسز میں اس کا ایک امپیکٹ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک اکنامک روڈ میپ کا ایک حصہ جو ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے حوالہ جو کچھ ہماری جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ امید ہے کہ حکومت کچھ کرے گی، جیسے کہ ایئرپورٹس کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، پھر یہ کہ کچھ ہمارے ایسیٹس یو ایس میں تھے، اس حوالے سے اس کی سیل کی بات ہو رہی ہے، تاکہ کچھ فورن کرنسی ریزرو میں کچھ کوشن ملے، کچھ بہتری ہو، اور کچھ روپے ڈالر جو پیرٹی ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ بہرحال یہ 2023 کی جو ایک شروع ہوا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ذرا بہتر آغاز لگتا ہے، کہ اگر پولیٹیکل سیٹلمنٹ بھی ہو اور اکنامک روڈ میپ بھی ہو تو مارکیٹ اس کو مثبت لے گی۔ ایک اور پہلو جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہ او جی ڈی سی اور پی پی ایل کے جو شیئر پرائسز ہیں ان کا بڑھنا ہے، جہاں ان کا تعلق سرکولر ڈیٹ کے اس مسئلے سے ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ او جی ڈی سی کے جو ریسیویبلز ہیں وہ تقریباً 500 بلین کھڑے ہوئے ہیں، اور پی پی ایل کے ریسیویبلز 400 بلین کھڑے ہوئے ہیں، اور جو پیبل ہیں ایس این جی پی کے وہ 800 بلین سے زیادہ ہیں، جو کہ اس وقت رپورٹڈ اکاؤنٹس میں 793 بلین آ رہے ہیں۔ تو وہ رپورٹڈ اکاؤنٹس اب تقریباً ایک سال پرانے ہو گئے ہیں۔ تو اگر فرض کریں کہ اس معاملے میں ہم او جی ڈی سی اور پی پی ایل کے حوالے سے بات کریں، تو ہمارا ایک اینالسٹ جو ایک اوپینین بن رہا ہے، یا ایکسپرٹس کا اوپینین جو ایک کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے او جی ڈی سی اور پی پی ایل کے اندر، وہ یہ ہے کہ یہ پرائسز کافی ڈسکاؤنٹڈ رہی ہیں، شیئر پرائسز، چونکہ ظاہر بات ہے کہ پروڈکشن پروفائل آئل اور گیس کا ان دونوں کمپنیز کا بہت نیچے آ چکا ہے۔ لیکن اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 90 کے آخر میں اور سن 2000 کے شروع میں اگر کوئی سٹاکس بہت زیادہ پچ کیے جاتے تھے تو وہ کوٹ ادو پاور تھے، اور وہ ہب پاور تھے، کیونکہ ان کا ایک فکس ٹیرف تھا، سی پی پی پیمنٹ تھی جو کہ ان کو مل جاتی تھی، اور مطلب ایک جو بھی ٹیرف تھا اس حساب سے ڈیویڈنڈ اسٹریم جو ہے وہ بن جاتی تھی، تو لوگ جو تھا وہ اس میں پیسے انویسٹرز پارک کر دیا کرتے تھے۔ اب تقریباً یہی صورتحال ہم
OGDC और PPL में भी देखते हैं कि जितनी भी पावर जो पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 के बाद जितनी भी इन्हीं डिस्कवरीज़ हैं उस पे $6 या $7 पर MMBTU गैस प्राइस इनको मिल सकती है या मिलती है, तो ये एक तरह का फिक्स टैरिफ है। और अब प्राइसेस इनकी बहुत डिस्काउंटेड हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोफाइल की वजह से हैं। लेकिन अब जो एक पहलू इसमें ये आ गया है कि चूँकि रेकोडेक का ये जो एक इशू था वो सुप्रीम कोर्ट के की मदद की से ये रिज़ॉल्व हो गया है, तो हमने बैरेक गोल्ड का सुना कि तकरीबन 2027 के बाद कोई कमर्शियलिटी जो है वो हो सकती है गोल्ड और कॉपर के रिज़र्व्स में। अभी हमने इसको एक्सेल पे प्लॉट किया तो तकरीबन ये $138 बिलियन के ये रिज़र्व्स बनते हैं। हमने इसमें कोबाल्ट और दूसरी बहुत सारी जो धातें हैं उसको हमने ऐड नहीं किया। हमने मुरव्वजा जो लंदन मेटल एक्सचेंज प्राइसेस कॉपर की हों या जो गोल्ड की प्राइसेस जो मुरव्वजा जो ट्रेड होती हैं उससे हमने इसको वो किया, तो ये तकरीबन कोई $138 बिलियन के ज़खायर हैं। अब ये जो भी फार्मूला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बना है उसमें 8.33% OGDC और 8.33% PPL, तो अगर फ़र्ज़ करें कि आप वैल्यूएशन करते हैं और कमर्शियलिटी के वक्त OGDC और PPL को भी जो है वो इसमें से हिस्सा मिलता है, यानी कि रेवेन्यू में अपनी परसेंटेज के हिसाब से आता है, तो आज से लेके 5 साल या 6 साल अगर हम कोई DCF हम कोई प्लॉट करते हैं, अगर डिस्काउंटेड कैश फ्लो और फ्यूचर बेनिफिट्स को डिस्काउंट बैक करते हैं, तो तकरीबन मेरा ये मानना है कि एक्सेल पे 8 से 10 रुपए पर शेयर इंक्रीमेंटल जो है EPS में इम्पैक्ट दोनों कंपनीज़ के अंदर आ सकता है। और ख़ुसूसन PPL में इसलिए ज़्यादा आ रहा है कि PPL के जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं वो आधे हैं और OGDC के 4.3 बिलियन नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं, तो इस हिसाब से PPL में ये इम्पैक्ट जो है वो अर्निंग पर शेयर इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा है। अगर हम इसको रूडिमेंट्री या एक बहुत सब्जेक्टिव में लेते हुए इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो अगर हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालते हैं, फ्यूचर बेनिफिट्स को हम डिस्काउंट बैक करते हैं, तो आज के हिसाब से जैसे कि उस ज़माने में हब पावर और कोट अद्दू पावर थे कि जी उनकी हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2000 के अवाइल में बैठे हुए हों और हमने उनके पावर परचेज़ एग्रीमेंट जो ख़त्म हुए 2021 में कोट अद्दू का ख़त्म हुआ और 2027 में हब पावर का ख़त्म होगा, तो उस वक्त के जो मॉडल्स बने हुए थे तो उस हिसाब से डिस्काउंट बैक करते थे तो एक प्राइस निकलती थी। तो वही सूरत हाल हम एनालिस्ट कम्युनिटी इस चीज़ को OGDC और PPL में भी देखती है कि गो के प्रोडक्शन डिक्लाइन है, दोनों में गैस और ऑयल प्रोडक्शन डिक्लाइन है, लेकिन चूँकि फ़िक्स प्राइसेस मिल रही हैं और इसके अलावा डॉलर डिनोमिनेशन भी है जो सबसे बड़ा पहलू है इसमें, ऑयल प्राइस के अंदर भी और गैस प्राइस के अंदर भी, तो इस चीज़ को अगर हम फैक्टर इन करते हैं तो ये आजकल के मुश्किल इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर कि जहाँ दूसरी मैन्युफैक्चरिंग को मसाइल हैं, कुछ इंपोर्ट के मसाइल हैं, LC के मसाइल हैं, इस वक्त आप जानते हैं कि टेक्सटाइल हो, स्टील सेक्टर हो, सीमेंट सेक्टर हो, रॉ मटेरियल्स के इश्यूज़ हैं, तो वो चीज़ें हम जब प्राइस इन होते हुए उनकी शेयर प्राइसेस में देखते हैं और जहाँ हम कंपेयर करते हैं कुछ ऐसे सेफ़र हेवन्स को जो कि अब बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे हैं और उसमें हमें फ़िक्स प्राइस मिल रही है जैसे OGDC PPL, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो पैसे सेव करने के लिए इन चीज़ों में हो सकती है, क्योंकि ये साल में 2 या 3 दफ़ा ये कंपनीज़ डिविडेंड भी दे देती हैं। गो के डिविडेंड डील इनकी फ़िलहाल कम है, लेकिन 2027 और 28 या 29 के बाद हो सकता है कि ये पहलू भी बेहतर हो जाए। और इस हवाले से बैरेक गोल्ड जो मेन इसमें ऑपरेटर है, जो अपने इक्विपमेंट्स लेकर आएगी और वहाँ पे सब ये चीज़ें होंगी रेकोडेक के अंदर, तो इसके बेनिफिट्स जो हैं वो आगे चल के इन कंपनीज़ में हो सकते हैं। तो ये एक पहलू है जो मैं समझता हूँ कि मुझे हाईलाइट करना आप लोगों के लिए ज़रूरी था, जो मैंने अपनी ज़बान में बयान करने की कोशिश की। इसके अलावा 2023 के शो में कुछ और भी चीज़ें हैं बताने की जो कि मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। एक तो ये है कि बैंक अल-फलाह का बायबैक मुकम्मल हो चुका है, उनका इश्तिहार इस हवाले से अखबार में आ गया कि 200 मिलियन शेयर्स बायबैक हो गए। इसके अलावा
कुछ और भी चीज़ें जैसे ENI की एक्विजिशन हो गई और वो हब पावर की एक JV के थ्रू हो गई। तो इसमें हब पावर का बहुत बड़ा इसमें कोई इम्पैक्ट तो नहीं है क्योंकि वो JV के थ्रू हो रहा है, लेकिन बहरहाल ये एक न्यूज़ थी क्योंकि ENI तकरीबन इटालियन एक ऑपरेटर है पाकिस्तान में और 10 फील्ड्स में वो कर रहा था और वो अपने आप को बेच के जा रहे हैं। तो ये चीज़ थी और वो एक लिस्टेड कंपनी की एक JV के अंदर जो है वो उसके ऑपरेशंस ENI के आ जाएंगे। तो ये एक बताना ज़रूरी चीज़ थी। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें थी जिसमें एग्रो फर्टिलाइज़र के डीबॉटलनेकिंग उसके जो पुराने प्लांट की जो बेस प्लांट था डहरकी का उसमें हो चुकी है और कुछ एफिशिएंसीज़ की उसमें जैसे लेटर में लिखा हुआ था PSX पे कि एफिशिएंसीज़ आएंगी। तो एनालिस्टों का अंदाज़ा ये था कि 9 लाख टन पर एनम से वो जो बेस प्लांट है हो सकता है कि वो 9.5 लाख टन पर एनम हो जाए, जिससे कि उनको ईयरली सेविंग एग्रो फर्टिलाइज़र को हो सकती है जो पाकिस्तान रुपी के टर्म्स में 6 से 7 बिलियन रुपए हो सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने कहा कि मैं आपसे शेयर करूं। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और scstrade.com पे जाके इन मज़कूरा कंपनीज़ के फंडामेंटल्स, PE रेशोज़, प्राइस टू बुक मल्टीपल, रिटर्न ऑन इक्विटी देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.